गाइस वेलकम बैक। हम आए आज घूमने मैक्लियोड, तो आपको मैक्लियोड का रास्ता बनाते हैं, पर इधर बारिश बहुत हो रही है, देखो रास्ता। बढ़िया 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 ठंडे पानी में नहाने वाला ये बंदा कुछ बोल रहा है। ये देखो ये नाल आ रहा है ऊपर, यही नाल नीचे आ रहा है लोग के, इसके लिए इतनी जिद कर रहे हैं देखने। वो देखो खंडा जो भी है मंदिर, वो देखो वो भोलेनाथ का मंदिर है, पता नहीं क्या था पर दसते बोले जाइए। दे सकते हो वापस जा रहे हैं भाई। बारिश तो रुक ही नहीं है, देखो आप। कुछ ऐसा व्यू है शिमला, पीछे हमारे थोड़े दोस्त साथी चले हैं, देख लो यार। ठंड बहुत लगी इस टाइम। व्यू आगे चल रही है और हम पीछे
हाँ गाइस बारिश जोर से